Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tato बच्चों आज छ इंग्लिश लेसन मतलब इंग्लिश किताब हंद लेसनिक एक्सरसाइज कर यमुक अनवान या यमुक टाइटल द कश्मीरी शॉल्स यह 6th इंग्लिश लेसन T1 तो आज अमिक क्वेश्चन कर गोडनुक क्वेश्चन तो यह व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द तालीम who writes it तो अमुक आंसर the shawls sign a transcription kept by weavers while weaving shawls यस ट्रांसक्रिप्शन यम वीवर यम सात तुम शाल वन तमी सात पान तथ वन इज कॉल्ड तालीम द तालीम एक्सपर्ट राइट्स इट तालीम एक्सपर्ट तमिस यह लिखमत तो दोम क्वेश्चन हाउ इज पश्मीना मेड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ वूल तो अमुक आंसर द पश्मीना इज obtained from the antelope and wild goats at high altitudes of Tibet and Central Asia. It is fine and soft than other types of wool. The question number 3 how did Europeans come to know about Kashmiri shawls? The amuk answer the first European European was your आमुत कशीर तमिस नाव फ्रांसिस बर्नियर visited Kashmir in 1664 and wrote about the delicacy and softness of Kashmiri shawls. By his writing, European came to know about these shawls. The question number 4. What is the other name for the designer of the Kashmiri shawl? Using designer तमिस क्या ब्याख नाव वना. Answer amuk the other name for the designer of the Kashmiri shawl is Nakash. तो तमिस वन Nakash यस designer तो question number 5 who brought the shawl to Kashmir? How do you know? Your कम सा ओन ये तुह कम पता तो अमुक आंसर Sultan Zainul Abidin brought the shawl industry to Kashmir. He called a highly skilled weaver Naz Beg from Turkestan to build a loom for weaving shawls. Naz Beg was own them was best skilled weaver own Zainul Abidin yor तो बनो loom यथ पे shawl बुन तो अम question number 6 how is the Kashmiri shawl different from the European one? The amuk answer the European prepared their shawls into pieces and then sewn them into a single one. But Kashmiri shawl is woven as a single one. The European बनावान piece पत जोड़ान तम तो वन सुबान तमन तो मगर Kashmiri shawl single piece वन. तो question number 7 why are the shawls so popular? क्या मशहूर तो अमुक आंसर shawls became popular in Europe when Napoleon presented a shawl Josephine who was impressed and got crazy. The Kashmiris use shawls both for elegance and for protection against cold. The question say whether the following statements are true or false. तो वन सा यम statement true किन false the statement क्या दित गोडनुक statement हाँ Naz Beg visited Kashmir in 1836 यह ठीक किन गलत यह false अत लिखो F तो दोयम Josephine got a Kashmiri shawl from Akbar. Josephine has wrote Akbar's nish shawl, Kashmiri shawl. So it's false. They has wrote names nish ki. But to Pashmina wool is taken from a goat. Pashmina has a sketch wasan. Yes, it's true. Because Tim Stikut Akasa, yes, you was true. Timanchasan soft here, the soft here you still chasa, take Pashmina one. Impaturim. Europeans could not copy the Kashmiri shawl. Europeans cannot copy it. It's true. Impact क्या सको ना त्रेयम इसो त्रेयम छु गोब्रियो false. इछन सो छ एक खास किस्म च जंगल कट आसान यमस निमन काचन आम छन सो आसान
ترٛیٚیِم چھُ false تہٕ لہذا ژوٗرِم چھُ اَمہِ پَتہٕ Europeans could not copy the Kashmiri shawl تہٕ اَتھ ہسا یی true تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سا گوٚو پوٗنٛژِم the Kashmiri shawl is made in Europe تہٕ اَتھ کیٛاہ سا یی گوٚبریو یہِ چھُ پوٗنٛژِم پارٹ اَتھ کیٛاہ سا یی یِم ہسا کشمیٖری شال چھِ یِم ہسا چھِ یوٗرپَس منٛز بَنان یہِ ہسا چھُ false یِم چھِ کشمیٖرَس منٛز بَنان پَتہٕ چھُ شیٚیِم Hugel visited Kashmir more than a century after Bernier تہٕ یہِ ہسا چھُ گوٚبریو یِتھَے کٔنۍ شیٚیِم پارٹ یہِ چھُ ٹرٛوٗ أمۍ ہسا کوٚر تَمہِ پَتہٕ یہِ وِزِٹ یور تہٕ سٔتِم چھُ European women preferred the Kashmiri shawl to their own یہِ تہِ چھُ ٹرٛوٗ تِم ہسا چھِ کشمیٖری شال پسنٛد زیادٕ کران پنٛنہِ شالو کھۄتہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ Kashmir is the place where Kashmiris live they speak Kashmiri make similar statements about the following بۄنہٕ کَنۍ چھِ ہٲیِتھ پٕلیس پیٖپٕل تہٕ لینٛگویج تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ پٕلیسَس منٛز ہٲیِتھ بۄنہٕ کَنۍ برٛٹین چھُ گوٚبریو ہٲیِتھ تہٕ اَمیُک وٕچھُن یورٕکٮ۪ن کیٛاہ یی اَتھ تہٕ اَمِچ یہِ ہسا یہِ یِم زَن بیٛاکھ چھُ یہِ ہسا یہِ اَمہِ پَتہٕ لینٛگویج کیٛاہ چھِ تِمہٕ بولان برٛٹین یِم لُکھ چھِ آسان تِمن کیٛاہ چھِ وَنان تہٕ لینٛگویج کیٛاہ چھِ تِمہٕ بولان تِمن کیٛاہ وَنو أسۍ سُہ لینٛگویج تِہٕنٛز کیٛاہ چھِ تہٕ اَتھ کیٛاہ سا کَرو أسۍ کٲم گۄڈنیُک چھُ اَمہِ پَتہٕ گۄڈنیُک چھُ برٛٹین برٛٹینَس کیٛاہ سا لیکھو أسۍ برٛٹِش یِم چھِ یہِ ہسا یِمن لُکن چھِ وَنان برٛٹِش تہٕ یِم چھِ بولان کیٛاہ اِنٛگلِش چھِ یِم بولان اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ دوٚیِم چاینا تہٕ اَمیُک یہِ ہسا یہِ اَمہِ کٮ۪ن لُکن چھِ وَنان چاینیٖز یِم چھِ بولان تہِ چاینیٖز اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سا چھُ اِزرایل کیٛاہ سا چھِ تِمن چھِ وَنان جِوٕز تہٕ یِم چھِ بولان ہیبرِو یا چھِ بولان ٹرٛیبِک تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ پیلسٹیٖن تہٕ یِمن حظ چھِ وَنان پیلسٹینِیَنٕز تہٕ یِم چھِ بولان زبان ہیبرِو اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ جاپانٕکۍ لُکھ تِمن کیٛاہ چھِ وَنان جاپانیٖز یِم چھِ بولان تہِ جاپانیٖز اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ اَمریٖکا یِمن کیٛاہ چھِ وَنان یِمن لُکن اَتہِ کٮ۪ن اٮ۪مریٖکنٕز تہٕ یِم چھِ بولان اِنٛگلِش اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ سعودی عربیا کٮ۪ن لُکن چھِ وَنان عربٕس تہٕ یِم چھِ بولان عربِک اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ ہالینٛڈ کٮ۪ن لُکن چھِ وَنان دَچ تہٕ یِم چھِ بولان تہِ زبان تہِ دَچ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ آیلینٛڈ کٮ۪ن لُکن چھِ وَنان آیرِش تہٕ یِم چھِ بولان زبان تہِ آیرِش اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ کوسچن یورٕ کَنۍ لُک ایٹ دِ پِکچٲرٕس اینڈ رایٹ دِ نیمٕز اگینسٹ ایٖچ اَمہِ پَتہٕ چھِ یورٕ کَنۍ ہٲوِتھ شکلہٕ منٛز چھُ واریاہ اَمہِ پَتہٕ چھِ یورٕ کَنۍ شکلہٕ ہٲوِتھ یِمن ہٕنٛدۍ ناو چھِ لیکھٕنۍ یِم شکلہٕ ہٲوِتھ چھِ یِمن ہٕنٛدۍ ناو چھِ لیکھٕنۍ تہٕ گۄڈٕنِکِس چھِ وَنان نِکر دوٚیِم کیٛاہ سا چھُ اَتھ چھِ وَنان گاوُن ترٛیٚیِم چھُ یِتھَے کٔنۍ اَتھ چھِ وَنان پینٹ کوٹ تہٕ ژوٗرِم کیٛاہ سا چھُ اَمہِ پَتہٕ اَتھ چھِ وَنان ٹی شٲٹ تہٕ پوٗنٛژِم کیٛاہ سا چھُ اَتھ چھِ وَنان جیلَس ؤنۍتوس یا گیلَس ؤنۍتوس یہِ چھُ پرٛونَنسیشنَس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سا چھُ بیٛاکھ یورٕ کَنۍ یِم زَن شکلہٕ ہٲوِتھ چھِ یِم شکلہٕ ہٲوِتھ چھِ تہٕ یِمن کیٛاہ چھُ گۄڈٕنیُک چھُ ہٲوِتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ the pictures in the following statements represent the following different concepts that prepositions are used for یِم چھِ preposition اِستعمال کرنہِ guess the concept and replace the pictures with appropriate prepositions given above تہٕ یِمن guess کٔرِو سا پَتہٕ لٲگِو سا suitable preposition کُس کَتٮ۪تھ لگہِ گۄڈٕنیُک چھُ اسلم put his ball اَتہِ چھُ ہٲیِتھ بۄکسَس منٛز چھِ یہِ گوٚو in the box and he locked it اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ دوٚیِم پارٹ کیٛاہ سا چھُ گوٚبریو اَمہِ پَتہٕ the ball is dash the floor lift it and go out to play بال ہسا چھِ فلورَس پٮ۪ٹھ آن دِ فلور اَتھ یی آن دِ فلور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ ترٛیٚیِم the thief jumped أمۍ کیٛاہ چھِ تُجمٕژ وۄٹھ کٔمۍ تانۍ پیٚٹھۍ لَبہِ پیٚٹھۍ تُجمٕژ وۄٹھ گوٚو over the wall and ran away اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ ژوٗرِم پارٹ the ball is dash the carpet تَلہٕ ہسا چھِ بال گوٚو get it from there اَتھ لیکھو below the carpet اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ پوٗنٛژِم don't look dash the window they are watching you مطلب دارِ مٔنٛزۍ مہ سا وٕچھ کینٛہہ through the window اَتھ یی through the window اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ شیٚیِم پارٹ چھُ construct your house a little dash the ground level the flood water will not enter your house یہِ چھُ ہیوٚر کُن ہٲیِتھ کہِ ایبو اَتھ لیکھو ایبو دِ گرٛاوُنٛڈ لیوَل تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ کہِ مطلب کَنسٹرٛکٹ کر سا پَنُن مکان گرٛاوُنٛڈ لیولہِ تھوٚد پَہَن ایبو دِ گرٛاوُنٛڈ لیوَل تاکہِ
फ्लड वाटर युस सुनस आज चेनिस मकानस मज कह अम पे somebody is knocking dash the door अत अत पे गो at the door could you see who it is तुम वुचवा यह कुस तो अथ सूरत मज इत कन गो सोन यह लेसन कंप्लीट तो बिहु खुदायस हवाल अस्सलाम वालेकुम।